वेलकम टू माई वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ और हम आपको अपने चैनल काशिफ मोगल में खुश आमदीद कहते हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्यारा वीलॉग और आप देख रहे होंगे ये सारे नमूने जो इस वीलॉग में शामिल हैं और इन्होंने मेरे वीलॉग को बहुत प्यारा बनाया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और आज जो जगह हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं उसके लिए हम घर से निकल गए हैं, तो हम हैं अभी रास्ते में। लेट्स गो। और आज हम जिस जगह जा रहे हैं ये बहुत ही प्यारी जगह है और इसके रिव्यूज़ हमने टिकटॉक पे देखे हैं, बहुत ज़्यादा थे और सब ने कहा कि हम ईद का दूसरा दिन इस जगह पे बनाएंगे। और इस जगह का नाम बैटिंग रिजर्वर्स है और ये हैलिफैक्स में मौजूद है, तो जो जाना चाहता है वो इस जगह को विज़िट कर सकता है। और जैसे जैसे हम उस जगह की तरफ बढ़ते गए और खूबसूरत मनाज़र ने हमारे दिल को खींचा और हमने बहुत ही एंजॉय किया। और हमारे साथियों ने कहा कि हम कौन सी जन्नत में आ गए हैं, ऐसे लगता है कि हम कश्मीर में हैं। और इस जगह ने हमारी आंखों और हमारे दिलों को बहुत मुतासर किया। आखिरकार हम उस मकाम तक पहुंच आए जिसका हमें इंतज़ार था। बहुत ही प्यारी जगह, और वैसे तो मैं बहुत सारी जगहों पे गया लेकिन ये बहुत ही प्यारी जगह थी और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही प्यारा टूर था। तो तमाम दोस्तों ने इस जगह को बहुत पसंद किया और आए दिखाते हैं हम आपको इसकी मेन विजिटिंग पॉइंट। और ये वो है जो हम देखना चाहते थे। ये बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने यहाँ एंजॉय किया, हमारे दोस्तों ने इस जगह को बहुत एंजॉय किया और तमाम दोस्तों ने यहाँ अपनी पिक्स ली, वीडियो बनाई और बहुत सा मवाद अपने टिकटॉक के लिए इकट्ठा कर लिया। तो आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। और इस वाटरफॉल का इतना प्यारा व्यू था कि बंदा सोचता था कि मैं कहीं लहरों में खो गया हूँ। और ये इतनी प्यारी बहती हुई लहरें, और ये हमारे भाई जो ऊपर वॉक कर रहे हैं, ये बहुत मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और थोड़ी इंजॉयमेंट के बाद हम अपनी गाड़ियों के पास आए और फिर हमने बनाई अपनी पाकिस्तानी चाय और हमने इस चाय को बहुत इंजॉय किया। और साथ ही साथ दोस्तों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में साथ चलाए गाने और फुल मोशन बना के इस व्लॉग को बना दिया प्यारा। और ये देखें चाय बन रही है और सब खड़े हैं पीने के लिए। फिर हमने खाई बिरयानी और बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी और साथ चाय पी के हमने इसका मज़ा और दुबाला कर दिया। और उसके बाद फिर एंजॉयमेंट शुरू, और फिर इस तरह हम सब ने की डांस। और ये डांस हमने अपने पाकिस्तानी टप्पू पे की। और यहाँ पर पैदा होता है एक सवाल, और वो सवाल ये है कि टप्पू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये जवाब आपने कमेंट में लाजमी देना है। तो इस तरह हमने बहुत ही एंजॉय किया और सब ने बहुत ही प्यारी डांस की। और फुल एंजॉय करने के बाद हम अपने एक दोस्त के भाई के कहने पर उसके घर चाय के लिए गए और उसके लिए हम निकल चुके थे। और फिर वहाँ हम पहुँच गए चाचा चाय, और वहाँ हमने बहुत ही प्यारी चाय पी और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस तरह हम उधर से चाय पी के निकले मैनचेस्टर के लिए। और मैनचेस्टर हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने ट्रैफर्ड सेंटर में जाना है। और इस तरह हम ट्रैफर्ड सेंटर मैनचेस्टर में पहुँच आए, जो कि बहुत ही प्यारा मॉल है और आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और ये देखें हमारी टीम अभी मैनचेस्टर में पहुंच आई है और हमने मैनचेस्टर में
بہت انجوائے کیا، اور یہ ہوں میں، اور آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کا بھائی کیسا لگ رہا تھا۔ اور یہ ہے ٹریفڈ سینٹر، جو کہ بہت ہی بڑا مال اور مشہور مال ہے۔ اس طرح ہم اب ٹریفڈ سینٹر کے اندر جا رہے ہیں، اور ہم نے ٹریفڈ سینٹر کے اندر بہت انجوائے کیا اور بہت ساری پرائسز دیکھی۔ اور اگر آپ ٹریفڈ سینٹر جانا چاہتے ہیں تو سم ٹائمز وہاں بہت اچھی آفرز لگی ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان سائڈ ویو آف ٹریفڈ سینٹر، تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ فوارہ ہے لگا ہوا، بہت ہی پیارا۔ اور یہ دیکھیں ہم اب جا رہے ہیں اوپر کی جانب، اور یہ ہماری ٹیم دیکھیں کہ کس طرح انجوائے کر رہی ہے۔ اور آج کا ولاگ ہم نے بہت ہی انجوائے کیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کا ولاگ بہت اچھا لگے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بھائی، ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی مالز میں چپل پہن کر جاتے ہیں، لیکن ہم کو اپنا ایک اور بھائی مل گیا، اور ہم پھر گئے ٹریفڈ سینٹر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہاں مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ہم ٹریفڈ سینٹر سے نکلے اور ونسلو روڈ کی طرف بڑھتے ہوئے، اور ونسلو روڈ کا تعارف کراتے ہوئے چلیں۔ یہ ونسلو روڈ مانچسٹر کی مشہور پاکستانی اسٹریٹ ہے، جس میں آپ کو پاکستانی اور ہر قسم کے کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ اور ہم آج یہاں جا رہے ہیں کوبیڈا کھانے، جو ایران کی بہت مشہور فوڈ ہے۔ تو اس طرح ہم ونسلو روڈ پہ آ گئے، اور وہاں دیکھا کہ سرکس لگا ہوا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں میلہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم اندر گئے تو پتہ چلا یہ تو بند ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم وہاں سے مایوس ہو کر واپسی کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارا سرکس لگا ہوا تھا، اور سب کے منہ چھوٹے چھوٹے بن گئے۔ اور اس طرح ہم ادھر سے نکلے اور اپنی اصل منزل مقصود کی طرف بڑھتے ہوئے چلے آئے۔ تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ تھا وہاں، جیسے پتہ چل رہا تھا کہ ہم سٹی آف لائٹس میں آ گئے ہیں۔ تو پھر وہاں ہم ادھر سے مایوس ہو کر نکلے، اور راستے میں ایک ٹیمپل دیکھا، اور پھر ہم ونسلو روڈ پر آ گئے۔ اور یہ دیکھیں کہ ونسلو روڈ پر کتنا رش ہوتا ہے، اور عید کے دنوں میں اور خاص کر ایسے ایونٹس میں بہت سا رش ہوتا ہے۔ اور یہاں کا کھانا کیا کہیں، اور اس اسٹریٹ کی کیا ہی بات کریں کہ کتنا بندہ یہاں انجوائے کرتا ہے۔ تو اس طرح ہماری ٹیم نے یہاں بہت انجوائے کیا، اور ویڈیوز بنائیں، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم پاکستان میں آ گئے ہیں۔ تو وہاں اسٹریٹ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم راولپنڈی راجہ بازار میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں بھی اسی طرح کے سٹال لگے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی نے یہاں پھر ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور عربی ڈانس کرتے ہوئے پھر ہم آگے کی طرف بڑھے، اور اپنے منزل مقصود کوبیڈا شاپ کی طرف چلتے ہوئے کلفی دیکھ سکتے ہیں آپ، پاکستانی کلفی۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے آخر کار پھر پہنچ جائے اپنے الصفا کوبیڈا شاپ پہ، اور ہم نے وہاں کوبیڈا آرڈر کیا، اور پھر اس طرح ہم نے کوبیڈا کھایا، اور دوستوں نے بہت لطف اٹھایا۔ اور پھر اس طرح ہم نے ساتھ ڈرنک بھی پیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کوبیڈا کھایا، اور آپ کوبیڈا دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری ڈش ہے۔ آپ جب بھی مانچسٹر جائیں تو اس کو لازمی ٹرائی کریں۔ اور پھر اس طرح ہم نے لطف اٹھاتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھے، اور سب نے انجوائے کرنے کے بعد ادھر سے نکلے، اور پھر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اور لاسٹ ویو ہم آپ کو
विल्सनो रोड का दिखाते हुए अपने मंजिल की तरफ निकलेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल काशिम मूवी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो।